Les calmes paysages de Shirosato, dans le département d'Ibaraki. Dans cette petite ville d'environ 20 000 habitants, on peut trouver un pressing. En apparence, il a l'air tout à fait ordinaire. Et pourtant... うちの場合は全国から来ます。毎日こんな感じ。1日だいたい5点から20点ぐらい届きますよ。 Osaka, Yamaguchi, Fukushima, dans ces colis, des vêtements à nettoyer. Ils viennent de tout le Japon, et même de plus loin. ほら、これ韓国です。コリア。国際郵便です。あとは国内でも大使館なんかから。そうですね。すっごいドレス入ってましたよ。これ全部そうなんですか？そうです。これもう全部っていうか、これでもまだ一部なんですけど。 Les demandes arrivent de partout, même de l'étranger. Pourquoi une telle affluence? 結局そのなんでうちに依頼しなくちゃいけないかっていうと、その普段使ってるクリーニング屋さんで落ちないとかお断りされちゃったものがうちに来る感じ。 En réalité, Monsieur Yokokura Yasuyuki n'est pas un nettoyeur comme les autres. Chaque année, il traite environ 5000 commandes. Sa réputation est telle qu'on le surnomme le dieu de la propreté. これ見てください。 Prenons par exemple cette veste d'hiver. 結局ね、これ再選、まあ頑張っては見たんでしょうけど、まあ残っちゃったっていう感じですよね。 Une sale affaire. Ce cas particulièrement épineux a fait jeter l'éponge à un autre pressing. On remarque des taches incrustées sur le col et des couleurs délavées. 綺麗になりますから。Entre les mains du dieu de la propreté, la saleté récalcitrante n'a pas fait long feu. 大きいでしょ。赤いのないっすね。ないでしょ。そう。 En à peine 10 minutes, la veste est remise dans son état d'origine. À ce niveau, c'est de la magie. Il en va de même pour les taches d'encre sur cette chemise blanche. Ou les marques d'humidité sur ces moon boots. Elle se retrouve comme neuve. 日本のクリーニングは私は世界一位だと思う。でその中で染み抜きっていうものはさらに世界で1位だと思ってます。 Ce technicien du nettoyage possède une réputation d'envergure mondiale. Quels sont les secrets de son savoir-faire à la japonaise? 皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新川優愛です。これまで番組ではアイドルから伝統工芸までさまざまな方を通して日本の文化を再発見してきました。しかし世界に誇れるクールジャパンは私たちの普段の生活の中にもたくさん息づいているのです。そこで今回はこれまでとは違う暮らしの視点から見つけ出した街角の達人をご紹介したいと思います。 Kawasaki, dans le département de Kanagawa. En cette journée de fin mars, un groupe de personnes semble bien concentré. Il s'agit d'un cours sur le traitement des taches. Et le professeur n'est autre que notre spécialiste, Monsieur Yokokura Yasuyuki. 中和の時にこれを使えばさらに溶けちゃう。でそのサビを溶かす薬品で中和すると金属がなくなっちゃうからどうしたらいい？ Les participants suivent son enseignement avec le plus grand sérieux. En réalité, ils tiennent tous des pressings. Des collègues en somme. Et en leur demandant leur avis, もう全然違います。やり方が。目に鱗ですね。できればクリーニング屋さん全員参加した方がいいんじゃないですか。神様でしょ。神ってるでしょ。そうなんだ。僕ら先生のやってるのを真似してるだけで。 les professionnels du domaine semblent avoir un respect immense pour la technique de Monsieur Yokokura.
En quoi consistent ces techniques exactement? Il faut tout d'abord bien connaître son ennemi. Par exemple, les taches incrustées sur le col. これなんかもね、シミって皮膜になってるんですよ。実は油の皮膜があったりタンパクの皮膜があったり、そうすると一つずつその皮膜を外していって最後に黄ばみにアプローチしないと、最初から黄ばみにアプローチしても全然取れないですから。じゃあ汚れをこう剥がしていく。そうですそうです。一枚ずつ一枚ずつシミになっているものを剥がしていく。Généralement, les taches ont une structure complexe. Elles se composent de plusieurs éléments répartis sur plusieurs couches. Il faut donc traiter chaque couche séparément avec des produits différents pour faire disparaître l'intégralité de la tache. じゃあ今からですね、この一番上にある油の皮膜っていうものを薬品使って取っていきます。これはどうしても首の周りなんで皮の油って書いて皮脂が出るんです。皮脂の部分を今融解させてる。On commence donc par dissoudre la toute première couche composée de sébum avec un produit spécial. 結構その神経使いますよ。万が一にも人害がない薬品で、なおかつすすぎ切る、洗い切るっていうことが必要だったりするんです。Vient ensuite le rinçage. Avec une machine, on pulvérise de l'eau à haute pression pour laver en profondeur. Et ensuite, まずその皮膜1枚剥がしただけでも結構目に見えて違うでしょ。全然違う。違うでしょ。このね皮膜を外すっていうのがいかに大事な作業かっていうことなんです。on continue avec la couche suivante. Cette fois-ci, c'est un produit différent dont l'efficacité est accrue par la vapeur d'eau.そうですね。 5 minutes plus tard, la tache incrustée a complètement disparu. Le col est comme neuf. 必ずメカニズムがあるんですよ。そのメカニズムを紐解きながら正しい順序で落としていくと取れるんです。 Chaque tâche a sa logique. Monsieur Yokokura, en vrai détective de la saleté, estime qu'il faut d'abord bien analyser le problème avant de le résoudre. Prenons par exemple cette chemise blanche avec des taches de sauce. 首の下っていうことは食べこぼしが考えられるので、大雑把に食べ物かな。で今度はね簡単にちょっと触ってもらったり匂いを嗅いでもらったりする。あ、これケチャップの匂いだ。でもケチャップだけこぼすっていうことはなかなかないんで、思い当たるのはラザニアだったりミートソーススパゲティだったり、そういったものを考えながら染み抜きを進めていくんです。こういった推理するところも非常に大事なんです。なるほど。はい。動物系のシミだと動物ってタンパク質っていうのが含まれてるんですよ。そういったものをまず溶かしちゃう薬品で溶かすんで、これで一気に薄くなるんです。すごいでしょ。そうすると、あ、この薬品とこの順番で大丈夫なんだっていうのが分かれば一気にいきましょう。はい。Élémentaire, aurait-on envie de dire. La connaissance des tâches vient avant tout de l'observation. Rien qu'en regardant attentivement, on peut déterminer l'origine ou l'état de la saleté et de ce fait s'en débarrasser rapidement. Qu'est-ce qui donne le plus de fil à retordre en général? 植物から作った飲み物っていうものはなかなか洗濯に落ちない。 Par exemple, une tache de vin sur une chemise blanche. On ne vous juge pas, ça peut arriver à tout le monde. まずは油性処理。 Monsieur Yokokura commence par traiter les graisses. Pourtant, ce n'est que du vin, non? Dans ce cas, pourquoi? 例えばこれグラスからこぼれたのかもしれないけど、そのグラスの縁にもう食べ物を食べた唇が触れてるから、そうするとワインだけじゃないんですよ。もういろんなものが含まれたワインになっちゃうから、必ず処理っていうのは省けるものはないんです。 Et ensuite? いきますよ。お、青くなった。ね。 La tache de vin devient verte immédiatement après l'application du produit. En réalité, il s'agit d'une réaction chimique qui se produit lorsqu'on mélange du vin et une solution alcaline.
Si la couleur change, c'est que le produit est efficace et que la saleté est en train de s'en aller. Dix minutes plus tard, la chemise est immaculée. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de tache. これは科学です、全部数字化できるぐらいの、科学なんですこれは。その方程式を頭で理解。そうですそうです。理解した上でどう組み立てていくかっていうことができれば早い、早いし落とせるシミも増える、ここにあるのは一部で、あとはこちら側に。 Monsieur Yokokura possède plus de 50 types de produits différents. Il les utilise en fonction de la nature et de la composition des taches. やっぱりプロっていう名前でねやっていく上で、その一般の人が取れないからプロに頼むんだから、そのプロがごめんなさい取れませんでしたっていうようなものをつけて返さないようにしてくれと、プロならばせめて薄くして返せと、世の中の洋服を我々が守ってあげる、Le nettoyage doit protéger et donner une seconde vie aux vêtements. Mais le chemin est long avant de devenir un vrai maître. 現代のクリーニングは今からおよそ300年前、江戸時代の洗濯屋という職業がルーツと言われています。日本の独自文化である着物、それを長く着るための手段としてシミ抜きの技術が発達していったのです。Tout de suite après, Monsieur Yokokura nous donne quelques clés pour un nettoyage maison impeccable. Des ingrédients simples pour des résultats étonnants. ちょっとびっくりです。これはよかったです。ここの色の復元をします。復元。はい、こうやってね抜けた色を修正してあげればまた着れるじゃないですか。 En les débarrassant de leur saleté, Yokokura Yasuyuki, le dieu de la propreté, redonne une seconde vie aux vêtements. Il a bien voulu révéler quelques-uns de ses secrets pour que nous puissions tous venir à bout de quelques tâches. Dans le rôle de la candide expérimentatrice, c'est la comédienne Yuki Moe qui va l'accompagner. 実は私はいはい。こんなものを持ってきたんですけど、おうおうおう。 Moe a ramené la blouse que sa mère lui a offerte pour sa majorité. Elle comporte de grosses taches de sauce soja au niveau de la poitrine. Est-ce rattrapable? こちらを使います。お、これは何ですか？こちらははい。お洗濯で使われる液体の酸素系漂白剤です。酸素系漂白剤。はい。うん。でこちらは重曹です。重曹、はいはいはい。はいはいでこれは食器用の中性洗剤です。うん。どれもありますね、お家に。あるよね、はい。この3つを使って、はいうまく混ぜるとすごい染み抜き液ができるんで、それを実際にやってみましょう。 Pas la peine d'être ingénieur pour fabriquer ce produit. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, 3 cuillères à café d'un agent de blanchiment oxygéné. Puis, on ajoute 3 gouttes de détergent vaisselle neutre et on mélange doucement. Et voici un produit anti-tache magique dont Monsieur Yokokura a le secret. これはやっぱ分量とかが違うとダメなんですか？そうなんですよ。実はこの適量がありまして、はい。シミだけに特化すればいくらでも強い薬品は作れるんです。衣類のダメージの方を考えていない。このバランスっていうのが実はすごく大事なんですね。じゃあすごい考えられてそうなんです。作ってあるんですね。そうなんです。すごいな。はい。ここの部分にですね、今作ってもらったいシミ抜き剤を歯ブラシで優しく上からトントントンと叩くんです。ほうこすってはダメなんです。こすってはダメ叩くんです。はい。はいそうそうそこんな感う。じです。もうどんどんどんどん足して足して、そう嘘でしょ？そう取れちゃうんですこれ。ちょっとこれどんどん薄くなってるのがもうわかりますね。そしたらですね、ちょっとはいタオルの方見てみましょうか。はい。はい。あ、映こってちっますよねに色が映ってますね。映ってますね。どんどん取れてる証拠なんです。こんな簡単に落ちちゃうんそうですか？簡単でしょ？信じられない。真っ白。なってるね。ちょっとびっくりですこれは。はい、よかったです。 Si le vêtement est lavable à l'eau, il peut être nettoyé grâce à cette méthode. Il est possible d'essayer facilement cette formule magique à la maison. Et ce n'est pas fini.
Monsieur Yokokura nous présente une deuxième astuce. ここの色の復元をします。復元。はい。 En réalité, les vêtements aux couleurs passées constituent les demandes les plus fréquentes chez Monsieur Yokokura. Souvent, les couleurs de nos vêtements préférés finissent par se délaver. Faut-il se résoudre à les jeter? Ce mot impossible ne fait pas partie du vocabulaire de Monsieur Yokokura. Même pour les couleurs passées, il a une solution pour les raviver. Là, c'est la grâce divine qui semble être en action. Le maître possède un arcane ultime pour redonner une nouvelle vie aux couleurs. Voyons-le en action. それはこれは染料です。染料。はい。 Monsieur Yokokura prépare quelques gouttes de teinture violette et bleue. でもこれベージュそうですねじゃないですかベージュうんに対して紫と青っていうのはこれはね、色の三原色っていうものを勉強すると分かるメカニズムだったりする。三原色。このなくなった色っていうものが一体何色がなくなったのかっていうものも全部計算できるんですよ。En synthèse soustractive, les trois couleurs primaires sont le jaune, le magenta et le cyan. Par le mélange de ces trois teintes, on peut obtenir n'importe quelle autre couleur. Par exemple, si l'on mélange le rouge et le bleu primaire, on obtient du violet. Le jaune et le rouge donnent de l'orange. Le beige de notre vêtement est un mélange de ces trois couleurs primaires. Si la couleur est devenue plus rouge, c'est que le bleu a disparu. Monsieur Yokokura en déduit que si l'on ajoute du bleu, le vêtement retrouvera sa couleur beige d'origine. このね、もう毛一本一本に入れていってあげないと染めムラが出ちゃうんですよ。 Avec un pinceau très fin, il repasse du bleu sur le vêtement. Cette tâche minutieuse prend environ 10 minutes. 赤いのないっすね。ないでしょ。こうやってね、抜けた色を修正してあげればまた着れるじゃないですか。 En plus de la magie, il ajoute l'art et la maîtrise. En remettant du bleu sur ce vêtement qui avait rougi, il lui a fait retrouver son beige d'origine. シミを抜くのとシミを落とすのとその後に色を足す、この2つができて初めて再生するんです。いやー、結城さんとっても羨ましいです。私もシミを落としたいものがお家にあるので、帰ったら早速やってみたいと思います。さあ、ところで横倉さんはなぜここまでシミ抜きに情熱を傾けられるのでしょうか。そこにはある人生の転機があったのです。大体お昼はお弁当なんです。あ、今日カレーだわ。時間ないですか？奥様から見て旦那さんの技術ってやっぱどうですか？すごいと思います。本当にすごいと思います。C'est grâce au soutien de sa femme que Monsieur Yokokura est parvenu à un tel succès dans son métier. こんなのもね、いただいたりするんですよ。手紙ですか？そうそうそう。お礼の手紙。そう。 La gratitude de ses clients. Pour lui, c'est le plus grand des encouragements. J'avais abandonné tout espoir, mais vos techniques professionnelles ont tout changé. Je vous remercie de tout cœur. Un grand pressing de ma région n'y était pas arrivé. J'ai laissé de côté ce vêtement pendant 2 ans, jusqu'à ce que vous interveniez. Je suis très satisfait. Merci. わざわざペンを取るっていうのはそういうことだと思ってます。本当に嬉しいだから。喜んでくれるお客さんもたくさんまだまだいるんだよっていうことを私は今後の生きがいとしても続けていこうとは思ってます。 Voici Yasuyuki quand il était enfant. Plus tard, il hérite du pressing de son père. À l'époque, il n'a pas l'intention de reprendre le magasin de son père. Il postule dans un commerce local et rencontre sa femme, Miyoko, avec qui il se marie à 22 ans. Cependant, il finit par reprendre le pressing familial à la demande de son père qui ne souhaite pas le voir disparaître. きつかったですよ。で、父がもうとにかく厳しい人だったので、怒鳴られない日はなかったですもん。 Aujourd'hui,
cela fait 20 ans que Monsieur Yokokura a commencé sa carrière de nettoyeur. Impressionné au départ par une méthode de nettoyage éclair de kimono à une exposition, il décide lui aussi d'emprunter cette voie. Et les résultats suivent. Il parvient petit à petit à enlever des tâches que même son père aurait été incapable de traiter. 親父超えの道具ですよね。全ての自信をここに、ここは父には負けないっていう、それを私は染み抜き精進しました。トレーニングを重ねましたね。Un après-midi, malgré le travail qui l'attend, Monsieur Yokokura prend sa voiture. Où se dirige-t-il? Après 40 minutes de trajet, il finit par s'arrêter devant un grand magasin d'occasion. Aussitôt entré dans le magasin, il se dirige vers les vêtements pour femmes. Et oui. これは蛍光入ってるのかな？蛍光染料入ってるよね。そうすると、蛍光染料の染料で直さないと直んなかったりするし、こういう厚手のニットを買って、でここに自分で私がお醤油こぼしてやってみるとか、何年もやってます。20年ぐらい古着屋さんはここだけじゃなくてあっちこっち行ってる。Et oui, la création de nouveaux produits de nettoyage, c'est beaucoup d'expérimentation. Cela veut dire essayer des ingrédients inédits sur tout type de matériaux. C'est un véritable travail de recherche. 触った感じも全然違うのに、両方ともポリエステルという。Monsieur Yokokura continue sans cesse d'expérimenter, sans se reposer sur ses lauriers. Pourtant, il y a 6 ans, il a connu une crise sans précédent. Nous sommes à Fukushima à la mi-avril. À 2 heures de route d'Ibaraki, Monsieur Yokokura se trouve derrière son volant. Pour lui, c'est la 3e fois qu'il se rend au congrès annuel du nettoyage de Fukushima. Il vient y enseigner ses secrets de professionnel. Pourquoi est-il tant attaché à Fukushima? 少しでもね、元気になってもらえればなっていう思いがあります。Monsieur Yokokura aimerait aider les habitants de Fukushima. Derrière cette énergie se cache pourtant un traumatisme personnel. 東日本大震災なんです。ここもね、震度6強の被害を受けましたから、お店の機械が3台壊れまして、でその整理が一通り終わった時に倒れちゃったんですよ。で救急車で運ばれて、で調べてもらうとパニック障害っていう結果が出まして。Sous l'effet du stress, il n'arrive plus à travailler au pressing. Heureusement, un homme va le sauver de cette situation. Ishizuka Yasuhiro, son ancien maître. Monsieur Yokokura part seul vivre 6 mois à Kyoto et suivre l'enseignement de Monsieur Ishizuka. Ce temps à part lui permit de remettre les choses à plat. 家族と離れた時間っていうのが実は大事だったんですね。また家族が恋しく思う。そう思った時にこちらに帰ってきた時にはこの家族を守らなくちゃって思えたんですもん。でその方に対する恩返しとして何ができるかって言ったら、この技術の伝道なんですよ。この染み抜きっていう技術を提供していくことが私の師匠への恩返しだと思って今もやっています。Surmontant les difficultés liées au séisme, il a pu aller de l'avant. Aujourd'hui, il poursuit encore et toujours son chemin, améliorant ses techniques. 安く買ったら使い捨てるような雰囲気があるじゃないですか。でもね、本来日本ってそうじゃないんですよ。もともとは資源のない国でようやく作ったその衣類っていうものをとにかく大事にした。もったいないからまだ着れるって、そのために培われたのがこの染み抜きの技術だったりするんですよ。染み抜きやれば明るい未来しかないですよ。楽しいですよ。たかが染み、されど染み。
横倉さんの飽くなき挑戦はこれからも続いていきます。日本が誇るおもてなしの心はクリーニングという身近な世界にもこうして浸透していたのですね。世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン。さあ次回はこちら。La prochaine fois, dans la rubrique Tokyo Holiday, Shinkawa Yua sera dans le quartier de Yanesen. 趣があって情緒があって歴史を知ることによってまた見方が変わりますね。すごいな。Elle va découvrir un quartier moderne qui a su conserver son charme d'antan.